Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec 4 œufs, je vais préparer 2 recettes, les financiers aux amandes et un moelleux au chocolat orange. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله ب4 البيضات غادي نحضر جوج ديال الوصفات، لي فينانسيي باللوز والموالو بالشوكولا والبرتقال. نتمنى يعجبوكم. الوصفه الاولى اللي غادي نبدا بها هي لي فينانسيي ديال اللوز. عندي بودره اللوز، لا بودره داموند، السكر لو سكر، فرينه لا فارين، رشه ديال الملح، une pincée de sel، 4 ديال بياض البيض، 4 blancs d'œufs، معلقة ديال العسل، une cuillère de miel، وعندي رقائق اللوز، les amandes effilées. غادي نفصل البياض على الصفار. je vais séparer le blanc du jaune. غادي نطلع البيض حتى يولي بحال الثلج. je vais monter le blanc en neige. وفي واحد الاناء غادي ندير بودره اللوز. dans un bol je vais mettre la poudre d'amande، le sucre، السكر، farine مع الملح، la farine et la pincée de sel. نخلط هاد المكونات. je mélange les ingrédients. نضيف ليهم العسل. je rajoute le miel. نخلط مزيان حتى ينسجم ليا العسل مع المكونات الاخرى. ومن بعد نضيف البياض ديال البيض. je rajoute le blanc. وغادي نحرك بحركات دائريه وغير بشويه باش ما يتكسرش ليا البيض. je vais mélanger tout doucement pour ne pas casser le blanc. كما كتشوفوا القوام اللي خصني نحصل عليه. je dois obtenir cette texture. وفي واحد المول ديال المادلين اولا ديال لي فينانسيي، dans un moule en silicone bien beurré، دهنته بالزبده وغادي نوزع فيه الخليط ديالي بالتساوي. سخنت الفران على 180 درجه. جي بريشوفي لو فور à 180 degrés. وبالنسبه اللي ما توفرش عندهم بودره ديال اللوز تقدروا تعوضوه بالكوك. نفس الوصفه تدار بالكوك حتى هي كتجي زوينه. وحتى نطيبوهم عاد ندهنوهم بشويه د العسل او الكونفيتور ونرشوهم بالكوك. on peut remplacer la poudre d'amande par la noix de coco. بعد ما ساليت غادي نرشهم برقائق اللوز. je vais saupoudrer des amandes effilées. هنا نقدروا نديروا البيستاش. on peut bien mettre le pistache comme déco. غادي نوضعهم في الفران باش يطيبوا. je vais enfourner mes financiers. ودابا غادي ندوز الوصفه الثانيه. هذوك 4 ديال الصفر اللي بقاو ليا، لي 4 جون دوف، لا فارين، فرينه، السكر، لو سكر، بودره الكاكاو، لا بودره دو كاكاو، الزبده دايبه، لو بور فوندو، مايزينا، لا مايزينا، نص معلقه ديال الخميره كيماويه، une demi cuillère de levure chimique، وربع كاس ديال الحليب، لو لي، وعندي مبشور حامضه او ليمونه، لو زيست d'un citron et d'une orange. غادي نخلط المكونات. بالنسبه للمتتبعات يكونوا من قبل شافوا درت الموالو ديال البرتقال. نفس الطريقه
قلت مع راسي بلا ما نضيع داك الصفر غادي نحاول نجرب الوصفه ديال موالو وشوكولا. كما كنعرفوا الشوكولات كيتواتا مزيان مع البرتقال، وفعلا النتيجه كانت رائعه. نتمنى نتوما تعجبكم. C'est la même recette des moelleux aux oranges. C'est juste cette fois-ci, je voulais essayer avec le chocolat. Et justement, les résultats étaient impeccables. Donc كما شفتوا معايا خلطت السكر مع البيض، ضفت ليه مايزينا وفارينة. غادي نضيف بودرة الكاكاو. J'ai mélangé le jaune d'œuf avec le sucre, la farine, la maïzena, le lait, la poudre de cacao. ومن بعد نضيف الخميرة في الأخير. Je rajoute la levure. ونضيف الزبدة دايبة اللي غتكون باردة. Et à la fin, je rajoute le beurre fondu froid. وغادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا الزبدة مع المكونات الأخرى. الفران ديجا عندي مسخن لأن فيه لي فينانسيي. خديت المولات ديال السيليكون دهونين بالزبدة. Dans des moules en silicone bien beurrés, je vais mettre ma préparation. غادي نوزع الخليط على المولات اللي عندي. وكما غادي نخرج لي فينانسي ديالي من الفران، غادي ندخل الموالو او شوكولا وغادي نخليه ما بين 20 حتى 25 دقيقة. Mon four est déjà chaud. Je vais enfourner mes moelleux entre 20 à 25 minutes. كما كتشوفوا معايا الفينانسي وجدوا. وفي الوقت اللي عندي الموالو في الفران غادي نوجد السيرو ديال البرتقال والسكر. Je vais préparer un sirop avec l'orange et le sucre tant que mes moelleux sont au four. بعد ما دازت 20 دقيقة الموالو عندي وجد. Après les 20 minutes, les moelleux sont prêts. الموالو عندي هنايا بارد والسيرو عندي سخون. غادي نغمس هذوك لي موالو في السيرو. Je vais tremper mes moelleux dans le sirop ونديرهم يسقطرو. وكما كتشوفوا معايا الوصفات ديالي وجدوا. الموالو الشوكولا كيجي لذيذ بزاف. نتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم، ولا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الخبار. On se donne rendez-vous mardi prochain ان شاء الله à 15h pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الثلاث مع الجوج مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.